damos la bienvenida a nuestra conferencia de este año, la primera conferencia de este mes de lo que es el evangelismo global, a nuestra hermana, la reverenda Mick Jung Lee. Ella es del ministerio Manmin y está con nosotros el día de hoy. Bienvenida a Perú, bienvenida a Lima y bienvenida a las fraternidades. Gracias por estar con nosotros. 여러분들 만나뵙게 돼서 반갑습니다. Es un gusto poder conocer a cada uno de ustedes. 이 자리에 잘 오셨습니다. Bienvenidos a todos. 페루 목회자 세미나를 허락하신 아버지 하나님께 먼저 모든 감사와 영광 올려드리겠습니다. Primero quiero dar toda la gratitud y gloria a Dios quien ha permitido este seminario pastoral en Perú. Con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 참석해 주신 모든 목회자와 일꾼 여러분 주의 이름으로 환영합니다. Les doy la bienvenida a todos los pastores y obreros que están aquí presentes en este seminario. 찬양해 주신 선교사님 감사드립니다. Gracias, Misionera Alabanza, por su presentación. 사랑하는 목회자 여러분, Amados pastores, 여러분이 성경을 읽다 보면 쉽게 깨달아지지 않는 말씀 구절들이 있을 것입니다. al ustedes leer la Biblia habrá versículos que no se entienden fácilmente. 여러 번 읽어봐도 의미가 잘 깨달아지지 않죠. Estos, aún leyéndolos varias veces, no se puede comprender bien su significado. 그것을 난해 구절이라 합니다. Esos son los versículos difíciles de entender. 이런 난해 구절들은 여러 번 읽는다 해서 그 의미가 깨달아지는 것이 아니죠. El significado de ellos no se entiende solo por leerlos varias veces. 오직 성령님의 감동한 가운데 깨달을 수 있습니다. Solo se puede entender únicamente por la inspiración del Espíritu Santo. 물론 하나님의 말씀 66권 모두를 성령의 감동한 가운데 깨우쳐야 합니다. Claro, debemos entender todos los 66 libros de la palabra de Dios mediante la inspiración del Espíritu Santo. 오늘 본문 디모데후서 3장 16절에 보면 이렇게 말씀하고 계십니다. Si leemos 2 de Timoteo 3:16 cita: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 또한 베드로후서 1장 21절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. Y 2 de Pedro 1:21 dice: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 하나님의 말씀은 하나님의 감동, 즉 성령의 감동으로 되어진 것입니다. La palabra de Dios fue inspirada por Dios, es decir, por la inspiración del Espíritu Santo. 따라서 이 말씀들을 풀어받기 위해서는 성령의 감동함을 입어야 합니다. Por ende, para interpretar esta palabra también debe ser revestido de la inspiración del Espíritu Santo. 성경을 사람의 지식이나 생각으로 풀어서는 절대 안 되죠. La Biblia no debe ser interpretada con el pensamiento o conocimiento del ser humano. 베드로후서 3장 16절에 이렇게 말씀하고 계십니다. Por eso 2 de Pedro 3:16 menciona: Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. 바로 이번 세미나의 목적은 여러분이 하나님의 말씀들을 영으로 볼 수 있는 눈을 띄워주는 것입니다. El propósito de este seminario es abrir los ojos con los que pueden ver espiritualmente la palabra de Dios. 하나님의 마음을 영으로 깨달아야 그 말씀 안에서 하나님의 깊은 마음이 보입니다. Al ustedes comprender espiritualmente la palabra de Dios, se verá el corazón profundo de Dios en aquella palabra. 아버지 하나님의 깊은 마음을 깨우쳐야 영혼들에게도 하나님의 마음을 정확하게 전달할 수 있습니다. Al comprender exactamente también el corazón de Dios, podrán también transmitir ese corazón y voluntad de Dios hacia su congregación. 이 말씀을 풀어받으신 만민중앙교회 원로 목사이신 이재롱 목사님은 하나님을 만나고 초신자 때부터 하나님의 말씀을 너무나 사모했습니다. El pastor emérito Jerog Lee de la Iglesia Central Manmin, quien recibió revelación de esta palabra, anhelaba en gran manera la palabra de Dios desde que conoció al Señor y era un nuevo creyente. 말씀은 곧 하나님이라 하셨으므로
말씀을 대하는 것이 곧 하나님을 대하는 것처럼 하셨죠. La Biblia dice que la palabra, el verbo es Dios, así que él trataba la palabra como si tratara a Dios. 당의자님은 이재롱 목사님은 7년 동안 병으로 시달리셨습니다. El pastor Jeroli estuvo 7 años en diversas enfermedades. 아무런 유괴 방법으로 해도 치료가 되지 않았죠. Aún tratando por muchos métodos, no fue sanado. 빚만 산더미처럼 쌓였습니다. Estaba simplemente lleno de deudas. 누님의 전도로 교회에 처음 발을 디디셨습니다. Pero él llegó a la iglesia cristiana por primera vez por la evangelización de su hermana mayor. 그때 하나님께서 만나 주셔서 치료해 주셨죠. En ese momento Dios le permitió encontrarle y lo sanó de todas sus enfermedades. 그러고서는 한 번도 변함없이 하나님 말씀대로 순종하며 살아가셨습니다. Y desde ese momento vivió invariablemente conforme a la palabra de Dios. 하나님을 영접하시고 처음부터 성경을 100% 다 믿으셨습니다. Desde que aceptó al Señor, creyó al 100% en toda la palabra de Dios. 하나님께서 말씀으로 천지 만물을 창조하신 것도 죽은 자가 살아난 것도 그대로 믿으셨죠. Él creyó completamente en que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra y que los muertos volvieron a la vida también. 홍해가 갈라지고 해달이 멈추는 것 등 그 밖에 어떤 말씀이라도 다 믿으셨습니다. Él creyó en toda la palabra, en el hecho que el mar rojo fue dividido, que el sol y la luna se detuvieron y en toda la palabra de la Biblia. 그런데 문제는 성경 중에 아무리 읽어도 이해되지 않는 말씀들이 있었습니다. Sin embargo, el problema eran ciertos pasajes de la Biblia que no podía entender por más que los leía. 그런 말씀들이 나오면 어떻게든지 깨닫기 위해 노력했지요. Si llegaba a esos versículos, se esforzaba por comprenderlos sea como sea. 목사님에게 질문하기도 했고 여러 주석책을 참고하기도 했습니다. Él preguntaba a un pastor o leía varios libros de comentarios bíblicos. 각종 부흥성회를 찾아다니시면서 말씀을 사모하셨습니다. Y él anhelaba escuchar la palabra yendo a muchas reuniones o cruzadas de avivamiento. 하지만 어디서도 시원한 답을 찾지 못했습니다. No obstante, no pudo hallar en ningún lugar una respuesta clara. 오히려 어떤 주석책에서는 하나님의 말씀을 마치 신화나 과정된 이야기처럼 설명하고 있었습니다. Al contrario, en algún libro de comentario bíblico explicaba la palabra de Dios como si fuera una mitología o una historia exagerada. 그럴수록 이재롱 목사님은 하나님의 말씀을 온전히 깨닫기를 더욱 사모했습니다. Y así cada vez el pastor Jerogli anheló mucho más comprender completamente la palabra de Dios. 그런 중에 아주 반가운 소식이 들렸습니다. Entre tanto escuchó una noticia maravillosa. 어떤 부흥성에 다녀온 성도님이 귀가 번쩍 뜨이는 소식을 전해 주었지요. Un hermano de la iglesia que había ido a una cruzada de avivamiento le dio una noticia que llamó su atención. 어떤 목사님이 40일 금식을 2번 했는데 그리고 나서 천사가 친히 성경을 풀어 주었다는 이야기였습니다. Le contó que un pastor había hecho 2 veces ayuno de 40 días y que un ángel mismo le explicó la Biblia. 이재롱 목사님은 그 말을 듣는 순간 마음이 뜨거워지고 불이 임하는 것 같았습니다. En ese instante que escuchaba eso, el pastor Jeroli sintió un fervor en su corazón como si un fuego descendiera a su corazón. 나도 믿고 기도해야겠다 결심했죠. Y tomó la determinación de creer en ello y orar. 그때부터 시간만 나면 산에 올라가 기도했고 금식도 무수히 했습니다. Desde ese momento, cada vez que tenía tiempo, iba a la montaña a orar y ayunó innumerables veces. 그렇게 7년을 기도했을 때 마침내 응답을 받으셨습니다. Al haber orado así durante 7 años, finalmente recibió la respuesta. 주님께서 난해 구절들을 풀어주시기 시작했습니다. El Señor comenzó a explicarle los versículos difíciles de entender. 이재롱 목사님은 주일 저녁 예배를 마치고 나면 산에 있는 기도원으로 올라갔습니다. El pastor Jeroli solía ir al centro de oración que estaba en la montaña después del culto dominical de la tarde. 그곳에서 금요일 오전까지 기도하시다가 금요철에 맞춰 교회에 돌아오시곤 했습니다. Oraba allí hasta el viernes por la mañana y volvía a la iglesia para el culto a la vigilia de viernes. 기도원에서 새벽 예배가 끝나면 아침을 먹고 되도록이면 높은 곳에 올라가 불같이 기도하기 위해서 더 높은 곳으로 올라갔습니다. Cuando el culto de madrugada terminaba en el centro de oración, desayunaba y subía al punto más alto de la montaña. 영하 10도 이하로 내려가는 추운 겨울 날씨에도 얼음을 깨고 찬물로 깨끗이 목욕한 후 하나님 앞에 기도를 올렸습니다. Aún en el clima frío de invierno que bajaba a menos 10 grados centígrados, rompía el hielo, se bañaba con agua fría y ofrecía oración ante Dios.
어떤 때는 산에 올라가 바위 위에 모포 한 장을 깔고 하루 종일 하늘을 향해 부르짖어 기도했습니다. Una vez que subía a la montaña, colocaba una manta de lana sobre la roca y oraba clamando hacia el cielo durante todo el día. 쨍쨍 내려지는 한여름에도 또 무서운 추위가 닥쳐오는 한겨울에도 아침부터 저녁까지 기도하셨지요. Aunque el rayo del sol era ardiente en el pleno verano o pese a que había un frío severo por el invierno, oraba desde la mañana hasta la noche. 그리고 잠깐 내려와 저녁을 먹고 또 밤을 새워 기도하셨습니다. Y bajaba brevemente en la montaña, cenaba y empezaba a orar nuevamente en la noche. 그렇게 7년이 지난 후에 하나님께서는 난해 구절 하나하나를 풀어주시기 시작하셨습니다. Cuando pasaron así 7 años, Dios le empezó a explicar cada uno de los versículos difíciles a través de ese tiempo. 그렇게 풀어주신 말씀으로 한 주 한 주 성도님들에게 말씀을 증거하셨습니다. Y a través de esas explicaciones de palabra que recibió así, empezó a predicar todas las semanas a la congregación. 영적인 말씀들이 풀어지니 성도님들도 행복해 하셨습니다. Al ser explicada las palabras espirituales, los hermanos también rebosaron de alegría. 난해 구절들이 풀어지니 성도님들도 성경을 볼 수 있는 영안이 열리기 시작했습니다. Al ser explicados los versículos difíciles de entender, los hermanos también llegaron a tener ojos abiertos, ojos espirituales abiertos con los que pueden ver la Biblia. 성도들의 믿음이 성장하고 교회도 부흥했습니다. La fe de los hermanos creció y la iglesia también avivó. 여러분들이 모이신 이유는 교회의 부흥을 목적으로 모이셨습니다. Ustedes se han reunido el día de hoy con el objetivo de avivar la iglesia. 영혼들을 생명으로 이끌기 위해 이 시간에 모이셨습니다. Ustedes se han reunido ahora para poder guiar a las almas a la vida. 이 시간에 말씀들이 여러분들 안에 생명이 되어서 영혼들을 생명으로 이끌 수 있는 귀한 축복의 시간 되어지시기를 바랍니다. Espero que este tiempo sea un tiempo bendecido para que ustedes también puedan guiar a las almas hacia la vida eterna. 저는 이렇게 영적인 말씀을 풀어받으신 만민중앙교회 원로 목사님이신 이재롱 목사님의 둘째 딸인 이미경 목사입니다. Yo soy la pastora Mi-kyung Lee, segunda hija del pastor emérito Jerome Lee de la Iglesia Central Mangmin, quien recibió así la revelación de la palabra espiritual. 저희는 딸이 셋이 있습니다. Nosotros somos 3 hermanas, 3 hijas. 세 딸 모두 목사입니다. Las 3, todas somos pastoras. 세 딸 모두 결혼하지 않았습니다. Las 3 no nos hemos casado. 하나님 앞에 어렸을 때부터 하나님 앞에 영혼들을 위해서 사는 게 가장 복이다 저희에게 말씀해 주셨습니다. Desde pequeñas nuestro padre nos decía que el servir a Dios, el entregar la vida a Dios es lo más valioso de este mundo. 그래서 저희 셋 모두 그 길을 그대로 가고 있습니다. Es por eso que nuestras 3 también hemos tomado ese camino del ministerio. 원로 목사님은 소천하셨지만 Aunque el pastor emérito, quien es mi padre, ha partido al cielo, 셋째 딸인 이수진 목사는 이재롱 목사님 뒤를 이어 만민중앙교회 이임 목사를 감당하고 있습니다. la tercera hija, la pastora Sujin Lee, es quien en este momento sigue los pasos del pastor principal y está dirigiendo la iglesia central Mangmin. 이재롱 목사님께서 페루 성에 오셨을 때 찬양했었죠. 찬양 인도자로서 사역했던 분입니다. Ella fue la que dirigió las alabanzas cuando el pastor Jerome Lee vino a dirigir su cruzada, su gran cruzada aquí en Perú en 2004. 혹시 뭐 보신 적 있으세요? ¿Alguna vez ustedes han visto la cruzada? 참석하신 분? ¿Han asistido a la cruzada? 지금은 만민중앙교회 당회장으로서 사역을 하고 있습니다. Actualmente ella está trabajando en su ministerio como la pastora principal de la iglesia central Mangmin. 아버지 앞에 감사의 Damos toda la gloria a Dios. 내가 목회자라고 해서 내 자녀들을 마음대로는 할 수 없습니다. Aún siendo uno pastor o pastora, uno no puede hacer libremente con sus hijos. 저희 세 딸 모두도 아빠가 저희를 강제로 목회자의 길로 이끄신 게 아닙니다. Nuestro padre en este caso tampoco nos obligó a que fuéramos pastoras. 내가 보는 아빠는 El padre que yo veía de niña
오직 하나님 말씀대로 순종하고 살아가셨습니다. Vivía únicamente conforme a la palabra de Dios. 영혼들을 위해서 희생하시고 영혼들을 위해서 눈물 흘리시고 기도하면서 말씀대로 살아가셨습니다. Y pude ver cómo él vivía conforme a la palabra, orando y velando con lágrimas por las almas. 그래서 그 길이 참임을 너무나 잘 알고 있습니다. Y es por eso que pude conocer lo verdadero que es ese camino del pastoreado. 이 목회자의 길이 쉬운 길이 아니고 편안한 길이 아닙니다. Realmente el camino del pastoreado no es un camino fácil o cómodo. 영혼들을 위해서 희생해야 하고 헌신해야 되는 길입니다. Es un deber que debe sacrificarse por las almas. 그럼에도 불구하고 세 딸 모두 이 길을 갈 수 있음은 Aún así, la razón por la que las 3 hijas hemos podido ir por el camino del pastoreado es 육의 아빠를 너무나 사랑하기 때문에 porque amamos también a nuestro padre biológico. 사랑하는 아빠가 첫째로 하나님을 사랑하셨고 Y nuestro padre biológico ha amado sobre todas las cosas a Dios Padre, 주님을 사랑하셨고 ha amado al Señor Jesucristo 영혼들을 사랑하셨기 때문에 y amado a las almas. 감이 부족하지만 그 길을 저희도 가게 되었습니다. Por eso nosotras también, aunque nos falta, estamos yendo por ese camino del pastoreado. 또한 지금도 이런 영적인 말씀을 풀어받으신 영적인 말씀을 통해 많은 영혼들이 하나님을 영접하고 있습니다. A través de esta palabra de la que recibió explicación espiritual, incluso ahora muchas almas están conociendo al Señor. 또한 권능의 역사들로 치료받고 응답받으며 전 세계 교회의 부흥을 이루고 있습니다. Además están recibiendo respuesta y sanidad por las obras del poder y alcanzando avivamiento de la iglesia alrededor del mundo. 지금은 전 세계의 지협력 교회가 1만 개가 되어졌습니다. Actualmente tenemos 10,000 iglesias, filiales y amigas alrededor del mundo. 이번 말씀을 통해서 여러분들도 말씀을 성도들에게 증거하시면 성도들도 말씀의 귀가 열리고 영안이 열리게 될 것입니다. A través de este mensaje, si ustedes también comparten estos mensajes a su congregación también podrá tener esos oídos espirituales, ojos espirituales abiertos. 시간상 오늘 준비한 말씀을 잘 다 전달해 드릴 수는 없을 겁니다. Por cuestión de tiempo, creo que no podré compartirles toda la palabra que he preparado hoy. 나중에 자료를 달라고 하셔서 여러분들이 말씀을 정립하시고 그것들을 성도들에게 알려주시면 될 것 같습니다. Por ende, sería bueno que ustedes solicitaran este mensaje, el resto del mensaje, para que ustedes también puedan aprender y compartir a su congregación. 오늘 난해의 구절의 목차를 설명해 드리도록 하겠습니다. Les compartiré el índice, el orden de los versículos difíciles de entender que hoy quisiera compartirles. 첫 번째는 가나안 혼인 잔치에서의 첫 표적입니다. La primera es la primera señal en las bodas de Caná. 둘째는 인자의 살과 피를 먹고 마셔야 영생한다는 말씀입니다. El segundo es vida eterna al comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. 셋째는 어린 양을 먹는 방법입니다. El tercero es el método de comer el cordero. 넷째는 천국은 침노를 당하나니라는 말씀입니다. El cuarto es el reino de los cielos sufre violencia. 다섯째는 내 영혼이 잘됨 같이. El quinto es tu espíritu se ha prosperado. 여섯째는 예루살렘 안에서 죽는 삶. 6 es la vida que muere dentro de Jerusalén. 일곱 번째는 겉옷을 내어버리라. Séptimo, echa fuera o deja tu capa. 여덟 번째는 귀신의 정체와 내쫓는 방법. El octavo es la identidad del demonio y cómo echarlo fuera. 아홉 번째는 겉옷을 팔아 검을 사라. El 9 es vender tu capa y compra la espada. 열 번째는 새 포도주는 새 부대에. El 10º es pon vino nuevo en odre nuevo. 11번째는 깊은 곳에 그물을 던지라. La 11ª es echa la red en lo profundo. 12번째는 이단이란 무엇인가입니다. Y 12º es ¿qué es la herejía? 오늘의 준비한 말씀은 오늘 이 시간 한 편으로 끝날 수 있는 말씀이 아닙니다. Realmente el mensaje que he preparado hoy no es un mensaje que pueda compartirles y terminar solamente con compartir hoy. 그래서 오늘 다 증거는 못하겠지만 Por cuestión de tiempo, aunque no podré compartirles todo, 나중에 자료를 달라고 하시면 그 말씀을 통해서 여러분들이 양식 삼으시면 되겠습니다. si pueden ustedes después solicitar esta información, estos mensajes, para ustedes después poder interiorizar y también tomarlo como alimento espiritual. 아멘.
네. 첫 번째는 요한복음 2장 11장에 나오는 2장 11절에 나오는 가나안의 혼인 잔치의 첫 표적에 담긴 영적인 의미를 살펴보겠습니다. El primer versículo difícil de entender es el significado espiritual que hay en la primera señal que hubo en la fiesta de bodas de Caná. 말씀 읽어줘. Juan 2:11 menciona: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 여러분은 예수님께서 행하신 첫 표적이 무엇인지 아십니까? ¿Conocen ustedes la primera señal que hizo Jesús? 예, 갈릴리 가나안 혼인 잔치에서 물로 포도주를 만드신 표적이 첫 표적입니다. Sí, es la señal de haber convertido el agua en vino en las bodas de Caná. 예수님께서는 제자들과 함께 혼인 잔치에 청함을 받아 가셨습니다. Jesús fue invitado junto con los discípulos a la fiesta de boda. 동정녀 마리아도 함께 했었지요. Y la Virgen María también fue allí. 그런데 잔치 도중에 그만 포도주가 떨어졌습니다. Mas durante la fiesta el vino se agotó. 이에 마리아는 예수님께 포도주가 없다 말했습니다. Entonces María le dijo a Jesús que ya no tenían vino. 마리아는 예수님이 어떤 분이신지 알기에 예수님께서 뭔가 해주기를 바라셨던 것입니다. María esperaba que Jesús hiciera algo puesto que conocía quién era Jesús. 그러자 예수님께서는 마리아를 향해 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 못하였나이다 합니다. Pero Jesús le dijo a María: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 이때 예수님께서는 마리아를 왜 여자여 하고 부르셨는지 그 이유를 아시는지요? En ese momento conocen la razón del por qué Jesús llamó a María como mujer. 예수님께서는 어머니가 있을 수 없습니다. Jesús no puede tener una madre. 예수님께서는 성령으로 잉태되셨고 단지 마리아의 몸만 빌려 태어나셨죠. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació simplemente al pedir prestado el cuerpo de María. 성경 어디에도 예수님께서 마리아를 어머니라고 부른 적이 없습니다. En ninguna parte de la Biblia Jesús ha llamado a María como madre. 성경에 마리아를 예수님의 어머니라고 표현한 것은 성경을 기록한 사람의 입장에서 그렇게 기록한 것일 뿐입니다. La parte donde se ha expresado a María como madre de Jesús en la Biblia es porque la persona que registró la Biblia escribió desde su posición. 예수님께서는 마리아의 청을 거절하셨으나 마리아는 하인들에게 예수님께서 무슨 말씀을 하시든 그대로 하라 명합니다. A pesar de que Jesús rechazó así la petición de María, ella le dijo a los que servían en la boda que hicieran todo lo que Jesús dijere. 예수님께서 무언가 해주실 것을 끝까지 믿었기 때문입니다. Es porque ella creyó hasta el final en que Jesús haría algo. 그 믿음을 보시고 예수님께서는 기적을 베푸십니다. Al ver esa fe, Jesús manifestó el milagro. 예수님께서 돌항아리 여섯의 물을 채우라 하시니 하인들이 아구까지 채우지요. Jesús les dijo que llenaran 6 tinajas de agua y ellos las llenaron hasta arriba. 그리고는 떠서 연회장에 갖다 주라 하십니다. Luego les dijo que sacaran y llevaran al maestresala. 그랬더니 연회장은 물이 변하여 된 포도주를 맛보고 어디서 났는지 알지 못했지만 물 떠온 하인들은 알았지요. Entonces cuando el maestresala probó el agua hecha vino, no sabía de dónde era. 연회장은 나중에 나온 포도주가 더 좋은 포도주임을 알고 신랑을 불러 칭찬하였지요. Sin embargo, los sirvientes que habían sacado el agua sabían. Las personas llamaron al novio y lo elogiaron al saber que el vino que salió después era mucho mejor. 이 표적에 대해서 요한복음 2장 11절에 말씀하고 계십니다. Sobre esta primera señal en Juan 2:11 registra: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 그렇다면 예수님께서 왜 첫 표적으로 이러한 일을 행하신 것일까요? Entonces, ¿por qué Jesús habrá manifestado este hecho como su primera señal? 그것도 사람들이 먹고 마시는 취하는 세상 혼인 잔치에 가셔서 말입니다. Además, fue en una fiesta de bodas del mundo donde las personas comen, beben y se embriagan. 이 내용을 오해하는 사람들도 있습니다. Hay personas que malentienden este contenido. 예수님께서 단순히 육적인 결혼식에 가셔서 첫 표적을 행한 것으로 알고 있습니다. Simplemente piensan que Jesús fue a una boda física y manifestó su primera señal. 또는 왜 사람들이 먹고 취하도록 포도주를 만들어 주셨을까 의아하기도 합니다. O se preguntan por qué habrá hecho vino para que las personas coman, tomen y se embriaguen.
그러나 이는 이 말씀에 담긴 영적인 의미를 전혀 모르기 때문에 하는 말들이지요. No obstante, dicen estas palabras ya que no conocen el significado espiritual que hay en esta palabra. 그러면 이 말씀의 영적인 의미를 풀어보겠습니다. Entonces les voy a explicar el significado espiritual de esta palabra. 먼저 예수님께서는 갈릴리 가나 혼인잔치에 청함을 받고 가셨지요. Primero, Jesús fue invitado a las bodas de Caná de Galilea. 이는 세상 사람들이 예수님을 십자가에 못 박고자 했을 때 이를 순순히 허락하시고 결국 십자가에 못 박혀 돌아가신 것을 뜻합니다. Esto representa que cuando las personas del mundo quisieron crucificar a Jesús, Él permitió eso dócilmente y que al final murió al ser crucificado. 여기서 혼인잔치란 먹고 마시고 죄로 관용한 마지막 때를 뜻합니다. Aquí con fiesta de bodas hace referencia al último tiempo, al tiempo final prevalecido de pecado. 물로 포도주를 만드셨다는 것은 예수님께서 십자가에 못 박혀 흘리는 피가 영생을 주는 피가 된다는 뜻입니다. El hecho que haya convertido el agua en vino significa que la sangre que Jesús derrama al ser crucificado llega a ser la sangre que da vida eterna. 연회장이 물로 된 포도주를 맛보고 기뻐하며 좋은 포도주라 했습니다. El maestresala al probar el agua convertido en vino se alegró y dijo que era un buen vino. 이는 예수님의 피로 죄 씻음을 받은 사람들이 하늘나라의 소망을 가지고 기뻐한다는 의미입니다. Esto significa que las personas que fueron limpiados del pecado por la sangre de Jesús se alegran al tener la esperanza por el cielo. 또 예수님께서 첫 표적을 행하여 그 영광을 나타내셨다 했습니다. Y la palabra dice que manifestó su gloria al hacer esta primera señal. 이는 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가신 후 3일 만에 부활하신 표적을 통해 영광을 나타내셨다는 의미입니다. Esto significa que Jesús manifestó la gloria a través de la señal de resucitar al tercer día luego de morir crucificado. 예수님께서 물로 포도주를 만드신 처음 표적을 보고 제자들이 예수님을 믿었다 했습니다. La palabra dice que los discípulos creyeron en Jesús al ver esta primera señal en la que Jesús convirtió el agua en 이 vino. 말씀은 마태복음 12장 38절에서 40절에 나옵니다. Esta palabra forma par con Mateo 12, el 38 y 40 que dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 성경 66권에는 구약과 신약과 모든 것에 짝이 있습니다. En los 66 libros de la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, cada verso tiene su par. 요나의 표적과 우리 주님의 표적이 이 짝의 말씀이 이루어진 것입니다. La señal de Jesús había formado ese par con la señal de Jonás. 즉 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 후에야 제자들이 예수님을 진정 믿게 되었다는 뜻입니다. Es decir, significa que los discípulos llegaron a creer verdaderamente en Jesús después de que Él murió en la cruz y resucitó. 제자들이 진정 예수님을 믿게 된 것이 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨다가 사흘 만에 부활하신 표적을 본 후인 것입니다. Quiere decir que los discípulos llegaron a creer verdaderamente en Jesús luego de ver la señal de su resurrección al tercer día después de haber muerto en la cruz. 이처럼 예수님의 부활을 보고 참 믿음을 가진 제자들은 이후로 목숨까지 내놓으며 주님의 부활과 십자가의 도를 증거할 수 있게 됩니다. Así los discípulos que poseyeron fe verdadera al ver la resurrección de Jesús pudieron luego difundir sobre su resurrección y mensaje de la cruz, aún entregando su vida. 이처럼 예수님께서 행하신 첫 표적에는 인류 구속 사업에 대한 영적인 의미가 담겨 있습니다. Así, la primera señal que Jesús ha manifestado así contiene significado espiritual sobre la obra de redención de la humanidad. 여기에 나오는 돌 항아리 6개는 6,000년 인간 경작의 역사를 의미합니다. Asimismo, las 6 tinajas que sale aquí simbolizan la historia del cultivo humano de 6,000 años. 이제 예수님께서 행하신 첫 표적에 관한 이해가 확실히 되셨습니까? Pero por cuestión de tiempo omitiré esta parte. ¿Han podido entender exactamente sobre la primera señal que manifestó Jesús? 아멘. 다음 단락으로 인자의 살과 피를 먹고 마셔야 영생한다는 의미에 대해서 살펴보겠습니다. Vamos a pasar al segundo y vamos a examinar el significado de la vida eterna al comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre.
요한복음 6장 53절에서 55절까지의 말씀에 담긴 영적인 의미를 살펴보겠습니다. Vamos a examinar el significado espiritual que hay en el pasaje de Juan 6 del 53 al 55 que dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 우리는 예수님을 구세주로 믿는 믿음으로 말미암아 구원을 받습니다. Nosotros somos salvos por medio de la fe que cree en Jesús como el Salvador. 그런데 이제 막 성령을 받고 구원받을 자격을 얻은 사람은 육적으로 비유하면 이제 갓 태어난 갓난아이와 같습니다. Mas una persona que acaba de recibir el Espíritu Santo y obtenido el requisito para ser salvo, si lo comparamos a algo físico, es semejante a un bebé recién nacido. 사람이 태어났다고 해서 곧바로 사람 구실을 온전히 할 수 없는 것과 마찬가지죠. Es igual a que solo porque una persona haya nacido no puede cumplir completamente su deber o su función como ser humano. Es igual que ello. 젖을 먹고 밥을 먹고 점차 성장하여 사람으로 필요한 것을 배워나가게 됩니다. Por ejemplo, el bebé debe tomar leche, comer y crecer paulatinamente y así ir aprendiendo las cosas necesarias como ser humano. 만약 태어난 아기가 잘 먹지 않아서 자라지도 않는다고 생각해 보십시오. Supongamos que el bebé que ha nacido no come bien y por ende tampoco crece. 정상적으로 성장하지 못하고 결국 죽게 됩니다. No podrá crecer con normalidad y finalmente morirá. 이는 영적으로도 마찬가지지요. Esto es igual espiritualmente. 주님을 영접하여 거듭났다고 해서 그것으로 영생을 온전히 소유할 수 있는 것이 아닙니다. Solo por haber renacido al aceptar al Señor, con ello no habrá poseído completamente la vida eterna. 어린아이가 양식을 먹고 영양분을 섭취하여 점점 성장해 가듯이 영적으로도 성장해 나가야 하는 것입니다. Así como los niños que deben ir creciendo poco a poco al comer alimentos y tomar sus nutrientes, espiritualmente también debe ir creciendo. 성경에 나온 대로 믿음의 분량에 따라 아이의 때, 자녀의 때, 청년의 때, 장년의 때가 있다 말씀하십니다. A través de la medida de la fe, en la Biblia también dice que según la medida de la fe hay tiempo de hijos, tiempo de niños, tiempo de jóvenes y tiempo de padres. 그런데 이처럼 믿음이 성장하기 위해서는 바로 인자의 살과 피를 먹고 마셔야 합니다. Pero para ir creciendo en la fe debe comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. 인자의 살과 피를 먹고 마시지 않으면 생명이 없다, 곧 구원받을 수 없다 말씀하시지요. La palabra dice que si no come la carne ni bebe la sangre del Hijo del Hombre no tiene vida, es decir, que no puede ser salvo. 사람이 아무것도 먹지 않으면 결국 죽게 되는 것과 같은 이치입니다. Si el ser humano no come nada, finalmente muere. Es igual que ello en cuanto a principio. 그러면 이제 어떻게 해야겠습니까? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer ahora? 영생을 얻기 위해서 2000여 년 전으로 돌아가 우리 예수님의 살과 피를 먹고 마셔야겠습니까? ¿Será que para tener vida eterna debe volver a hace 2000 años y comer la carne y beber la sangre de nuestro Señor Jesús? 이 말씀도 문자적으로 해석한다면 도저히 이해가 되지 않는 말씀입니다. Esta palabra tampoco se entiende literalmente. 물론 교회에 다니신 분들은 성찬식을 떠올릴 것입니다. Claro, los que tienen años en la iglesia se acordarán de la Santa Cena. 인자의 살이란 성찬식에서 떼는 떡이고 인자의 피란 성찬식에서 마시는 포도주입니다. Pensarán, la carne del Hijo del Hombre es el pan que se comparte en la Santa Cena y la sangre del Hijo del Hombre es el zumo de uva de la Santa Cena. 혹시 이렇게 생각하고 계십니까? ¿Están pensándolo así? 그렇다면 성찬식에서 떼는 떡과 포도주만 마시면 영생하는 것입니까? Entonces, ¿será que tendrá vida eterna si tan solo come el pan y toma el zumo de uva en la Santa Cena? 그렇지 않죠. No es así. 단지 행위적으로 성찬식을 통해 떡과 포도주를 먹고 마신다고 해서 그것으로 영생을 얻는 것은 아닙니다. Solo por comer el pan y beber el zumo de uvas de acto por la Santa Cena no obtendrá la vida eterna. 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마셔야 영생한다는 말씀에는 영적인 의미가 담겨 있죠. En la palabra que dice que tendrá vida eterna al comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre hay significado espiritual. 먼저 인자란 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 예수님을 가리킵니다. Primero la palabra Hijo del Hombre hace referencia a Jesús, quien es el verbo que vino en carne a esta tierra. 마태복음 20장 28절에 말씀하고 계십니다.
Mateo 20, 28 cita, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 이렇듯 성경 곳곳에 보면 예수님께서는 자신을 인자라 말씀하십니다. Y así, si leemos diferentes partes de la Biblia, Jesús se expresa de sí mismo como el Hijo del Hombre. 따라서 인자의 살을 먹는다는 것은 곧 예수님의 살을 먹는다는 의미이지요. Por ende, la carne del Hijo del Hombre no se refiere a la carne de Jesús de verdad, sino a la palabra de Dios, comer la palabra de Dios. 그렇다면 어떻게 예수님의 살을 먹을 수 있을까요? Entonces, ¿cómo podremos comer la carne de Jesús? 요한복음 1장 1절에 말씀하십니다. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 또한 요한복음 1장 14절에 말씀하십니다. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. 즉 예수님은 하나님의 말씀이 이 육신을 입고 이 땅에 오신 분입니다. Es decir, Jesús es la palabra de Dios que vino en carne a esta tierra. 따라서 인자의 살이란 진짜 예수님의 살을 의미하는 것이 아니죠. Por ello, la carne del Hijo del Hombre no se refiere de verdad a la carne de Jesús, 바로 말씀, 즉 하나님의 진리의 말씀을 뜻합니다. sino a la palabra, es decir, a la palabra de la verdad de Dios. 그리고 인자의 살을 먹는다는 것은 하나님의 말씀을 양식 삼는다는 것을 뜻합니다. Y aquí comer la carne del Hijo del Hombre hace referencia a tomar la palabra de Dios como su alimento. 육의 양식도 때를 따라 잘 먹어주어야 육체가 건강해질 수 있습니다. El alimento físico también debe comerlo adecuadamente según el tiempo, según su hora, para que el cuerpo esté sano. 영의 양식인 하나님의 말씀도 마찬가지입니다. Es igual con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. 한 주에 한 번 교회에 나와서 예배드리고 말씀 듣는 걸로 끝나면 안 됩니다. No debe terminar con solamente venir una vez a la semana a la iglesia y recibir la palabra. 하나님의 말씀을 매일 잘 양식 삼을 때 영적으로 강건해지고 영적인 성장을 이룰 수 있습니다. Cuando tome la palabra de Dios como alimento todos los días, será sano y crecerá bien espiritualmente también. 그런데 이때 하나님의 말씀을 양식 삼는 것이 머리나 지식으로 쌓는 것이 아닙니다. Sin embargo, el tomar la palabra de Dios como alimento no es acumularla solo de conocimiento en su cabeza. 말씀을 마음으로 받아 양식 삼아야 합니다. Debe recibir la palabra con el corazón y tomarla como alimento espiritual. 아무리 영양가가 많은 음식을 먹는다 해도 소화하여 흡수하지 못하면 우리 몸에 도움이 되지 않습니다. Por mucho que haya ingerido alimentos nutritivos, si no logra digerir y absorber los nutrientes, no será de ayuda para nuestro cuerpo. 이처럼 하나님의 말씀도 영으로 온전히 소화하고 흡수해야 우리 영혼에 도움이 됩니다. De igual manera debemos ingerir y absorber completamente la palabra de Dios por el Espíritu, y así será de ayuda para nuestro espíritu. 예를 들어 범사에 감사하라 하는 말씀을 지식으로 담아놓기만 하면 아무 유익이 없습니다. Por ejemplo, si tienes solo como conocimiento la palabra que dice dad gracias en todo, no será de beneficio alguno. 인자의 살을 먹고 양식 삼았다고 할 수 없지요. No podrá decir que ha comido la carne del Hijo del Hombre ni que lo ha tomado como alimento. 또는 입술로만 감사합니다 말하는 것도 말씀을 양식 삼았다고는 할 수 없습니다. Y solo con decir de labios gracias tampoco podrá decir que ha tomado la palabra como alimento. 마음 자체가 감사한 마음으로 변화되어야 합니다. Su corazón en sí debe ser transformado en un corazón de gratitud. 어떤 상황과 환경 가운데도 늘 감사하는 마음이 되어야 하지요. Debe ser un corazón que agradece en cualquier situación o circunstancia siempre. 이것이 범사에 감사하라는 하나님의 말씀을 마음에 온전히 양식 삼는 것입니다. Eso es haber tomado totalmente como alimento en el corazón la palabra de Dios que dice dad gracias en todo. 바로 성경 66권의 모든 말씀을 이렇게 마음에 양식 삼아야 합니다. Debe tomar así como alimento en el corazón toda la palabra de los 66 libros de la Biblia. 이처럼 인자의 살을 열심히 먹을 때 여러분의 마음은 사랑, 긍휼, 기쁨, 감사, 온유함 등 진리로 채워나가게 되지요. Cuando coma así la carne del Hijo del Hombre diligentemente, el corazón de ustedes será llenado por la verdad, tal como amor, misericordia, gratitud, gozo, mansedumbre, etc. 반면에 미움, 다툼, 교만, 시기, 욕심 등 비진리는 빠져나가게 됩니다. En cambio, la falsedad, la maldad, como el odio, discusión, orgullo, celos, codicia y entre otras se irán. 그러면서 여러분 마음은 점점 주님의 마음을 닮아갑니다. Así el corazón de ustedes se irá asemejando poco a poco al corazón del Señor.
바로 이렇게 신앙생활을 해 나아갈 때라야 참으로 구원과 영생을 얻을 수 있습니다. Solo al llevar la vida de fe, la vida cristiana así, podrá obtener verdaderamente salvación y vida eterna. 주님을 믿는다 하면서도 주님을 믿기 전과 똑같이 살아간다면 하나님의 자녀라 할 수 없습니다. Si aún diciendo creer en Dios, si viviera igual que antes de creer en el Señor, no podrá decir que es un hijo o hija de Dios. 이런 사람은 인자의 살을 먹지 않는 것입니다. Una persona así no ha comido la carne del Hijo del Hombre. 구원받아 영생을 가졌다 말할 수 없습니다. No podrá decir que ha sido salvo y que tiene vida eterna. 그래서 인자의 살을 먹어야 영생이 있다고 말씀하시는 것이지요. Por eso el Señor dijo que tiene vida eterna al comer la carne el Hijo del Hombre. 그런데 인자의 살만 먹어서는 안 되고 반드시 인자의 피도 함께 마셔야 합니다. No obstante, no debe comer solo la carne del Hijo del Hombre, debe beber juntamente la sangre del Hijo del Hombre sí o sí. 사람이 육의 양식을 먹을 때도 영양분이 소화되기 위해서 수분이 필요합니다. El ser humano cuando ingiere alimento físico también necesita líquido, agua, para que los nutrientes de esos alimentos sean digeridos. 영적으로 인자의 살을 먹을 때도 반드시 인자의 피와 함께 먹어야 합니다. Espiritualmente también, al momento de comer la carne del Hijo del Hombre, debe comerlo junto con la sangre del Hijo del Hombre. 그래야 영생을 얻을 수 있습니다. Así podrá obtener vida eterna. 그렇다면 인자의 피를 마신다는 것은 무슨 의미일까요? Entonces, ¿a qué hará referencia beber la sangre del Hijo del Hombre? 인자의 피란 예수님의 흠도 점도 없는 깨끗하고 보배로운 피입니다. La sangre del Hijo del Hombre hace referencia a la sangre preciosa y limpia de Jesús que no tiene mancha ni defecto. 인자의 피를 마신다는 것은 믿음으로 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것을 의미합니다. Y beber la sangre del Hijo del Hombre significa guardar y practicar la palabra de Dios por la fe. 그렇다면 왜 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것이 인자의 피를 마시는 것일까요? Siendo así, ¿por qué el guardar y practicar la palabra de Dios será beber la sangre del Hijo del Hombre? 사랑하는 목회자 여러분, Amados pastores, 예수님께서 인류의 모든 죄를 대속하기 위해 십자가에 달려 보배로운 피를 흘려 주셨습니다. Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz a fin de redimir todo pecado de la humanidad. 레위기 17장 14절에 보면 모든 생물은 그 피가 생명과 일체라 했죠. En Levítico 17:14 dice que toda vida es uno con la sangre. 히브리서 9장 22절에는 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라 말씀하십니다. Y Hebreos 9:22 señala, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 이것이 공의에 따른 영계의 법칙입니다. Esta es la ley del mundo espiritual según la justicia. 예수님께서 이 영계의 법칙에 따라 우리의 죄를 사하시고자 또 사하시고 구원해 주시고자 십자가에 달려 피 흘려 죽으신 것입니다. Jesús murió derramando su sangre a fin de redimir nuestros pecados y salvarnos según esta ley del mundo espiritual. 우리의 죄, 나의 죄 때문에 우리를 대신해서 나를 대신해서 피 흘리셨죠. Él derramó sangre en lugar de nosotros por nuestros pecados. 그 피 흘리심으로 우리는 죄 사함을 받았습니다. Gracias a este derramamiento de sangre nosotros hemos recibido el perdón de pecados. 그런데 예수님께서 피를 흘리셨다고 해서 모든 사람의 죄가 다 사함받는 것은 아닙니다. Mas solo porque Jesús haya derramado sangre no es que el pecado de todos sea redimido. 요한복음 1장 17절에 말씀하십니다. 요한일서 1장 7절에 말씀하십니다. 1 Juan 1:7 registra, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 모든 죄를 사하시는 예수님의 보혈의 능력은 빛 가운데 행하는 사람에게만 임하는 것입니다. El poder de la sangre preciosa de Jesús que redime todos los pecados desciende solo sobre las personas que andan en la luz. 바로 이러한 사실을 믿는 사람은 이제 더 이상 죄 가운데 살 수 없습니다. Una persona que cree en esta verdad no puede vivir más en medio del pecado. 예수님의 피로 죄 사함을 받은 것을 진심으로 믿으니 또 다시 죄를 지을 수는 없습니다. Al creer de todo corazón en que fue redimido por la sangre de Jesús, no puede cometer pecado nuevamente. 그러니 빛 가운데 하나님 말씀대로 행하는 것, 곧 인자의 피를 먹고 마시는 것입니다. Por ello practica conforme a la palabra de Dios y anda en la luz. Eso es beber la sangre del Hijo del Hombre.
앞서 인자의 살을 먹고 잘 양식 삼으려면 인자의 피를 반드시 함께 마셔야 된다 했죠. Y para comer la carne, el Hijo del Hombre, y tomarla como alimento, les dije hace poco que debe sí o sí beber la sangre del Hijo del 하나님의 Hombre. 말씀을 잘 소화 흡수하여 마음의 양식 삼으려면 반드시 말씀대로 사는 행함이 있어야 합니다. Para digerir, absorber bien la palabra de Dios y tomarla como alimento en el corazón, debe haber sí o sí la obra de vivir conforme a la palabra de Dios. 이렇게 말씀대로 행하는 것이 곧 구원받을 수 있는 참 믿음입니다. El practicar así conforme a la palabra es la fe verdadera que puede ser salvo. 야고보서 2장 22절에 말씀하고 계십니다. Santiago 2:22 señala: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 야고보서 2장 26절에 이렇게 말씀하고 계십니다. Y Santiago 2:26 dice: Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 즉 믿음이 있다고 하는데 행함이 없다면 곧 죽은 믿음이라 말씀하십니다. Es decir, si aún diciendo que cree no tiene obras, es una fe muerta. 죽은 믿음은 구원받을 수 없죠. Con una fe muerta no puede ser salvo. 그래서 행함이 없는 믿음으로 구원받을 수가 없습니다. Por eso, con una fe sin obras no puede ser salvo. 행함이 없는 것은 결국 인자의 피를 마시지 않는다는 뜻입니다. El no tener obras significa que finalmente no bebe la sangre del Hijo del Hombre. 그러므로 인자의 피를 마셔야 구원받아 영생을 이룬다고 말씀하시는 것입니다. Por consiguiente dijo que será salvo y alcanzará vida eterna si bebe la sangre del Hijo del Hombre. 자, 믿음에는 왜 행함이 따르게 되는지 한 가지 비유를 들어 말씀드리겠습니다. Les daré un ejemplo del por qué a la fe siempre le llegan a seguir las obras. 지금 갈증이 너무 납니다. Por ejemplo, supongamos que tiene una gran sed ahora 근데 바로 옆에 물이 있습니다. y a su lado ya está el agua. 이때 물은 마시지 않으면서 목말라 이러고 있다고 한다면 얼마나 어리석은 일이겠습니까? Si en ese momento no bebiera el agua y solo dijera: wow, qué sed tengo, cuán necio sería ello. 그렇죠. ¿Es verdad? 아멘. 물을 마시면 갈증이 해소된다는 사실을 정말 믿는 사람이라면 당연히 물을 마실 것입니다. Si es una persona que realmente cree que su sed será resuelta al tomar agua, lógicamente tomará agua. 믿으니 반드시 행함이 따르죠. Al creer, ciertamente le siguen las obras. 그리고 행했을 때 정말 갈증이 해소됩니다. Y cuando realmente lo haya hecho, la sed será resuelta. 이런 행함을 통해 갈증이 날 때 물을 마시면 갈증이 해소된다는 믿음이 온전케 됩니다. La fe es perfeccionada será perfeccionada la fe que dice: si tomo agua al tener sed, la sed se resolverá. 이와 마찬가지로 정령 믿음이 있다면 하나님의 말씀대로 행하게 되는 것이죠. De igual manera, si realmente tiene fe, practicará conforme a la palabra de Dios. 성경에는 하라, 하지 말라, 지키라, 버리라 하신 말씀들이 있습니다. En la Biblia hay palabras que dice: hazlo, no lo hagas, guárdalo, deséchalo. 서로 사랑하라, 상대를 섬기라, 충성하라, 항상 기뻐하라, 범사에 감사하라, 쉬지 말고 기도하라 말씀하십니다. Por ejemplo, amar los unos a los otros, sirve a otros, sé fiel, estad siempre gozosos, dad gracias en todo, orad sin cesar, no odies, no mientas, no tengas celos o envidia, no codices lo ajeno. 미워하지 말라, 거짓말하지 말라, 시기 질투하지 말라, 남의 것을 탐내지 말라 말씀하십니다. Por ejemplo, dice: no odies, no mientas, no tengas celos o envidia, no codices lo ajeno. 안식일을 지키라, 십계명을 지키라, 하나님의 법도와 규례를 지키라 말씀하시죠. Guarda el día de reposo, guarda los 10 mandamientos, guarda los estatutos y ordenanzas de Dios, despojaos de toda especie de mal. 악은 모든 모양이라도 버리라, 죄를 버리라, 혈기를 버리라, 욕심을 버리라 말씀하고 계십니다. Despojaos de toda especie de mal, desechad el pecado, desechad la ira, la codicia, y debemos practicar conforme a esa palabra. 이 말씀대로 지켜 행하시고 계십니까? ¿Están ustedes practicando conforme a esta palabra? 판단 정죄하지 말라 말씀하십니다. La Biblia dice que no juzgue ni condene a los demás. 내가 보지도 않는 일에 누군가가 의해서 전파하고 거짓말하는 소리를 듣고 판단 정죄합니다. Por ejemplo, juzgan y condenan, aún no habiendo visto con sus propios ojos, solo porque alguien le comparta o le difunda, empieza a juzgar y condenar sobre los demás. 하나님은 판단 정죄하지 말라 말씀하셨습니다. Y Dios dice en su palabra que no debemos juzgar ni condenar, 그 눈에 보이는 열매를 보라 말씀하셨습니다. que nosotros veamos los frutos que se ven. 아마 저희 또한도 Y creo que nosotros también
아빠가 하나님 말씀대로 살지 않으셨다면 Si nuestro padre no hubiera vivido conforme a la palabra de Dios, 결단코 이 길을 갈 수가 없습니다. de ninguna manera habríamos podido ir por el camino del pastoreado. 오직 하나님 말씀대로 순종하시고 사셨기 때문에 Como él ha vivido únicamente obedeciendo a la voluntad de Dios, 부족하지만 하나님의 말씀을 전하고 영혼들을 사랑하는 이 길을 갈 수 있습니다. nosotros hemos podido ir por este camino que vive conforme a la palabra de Dios y también que ama a las almas. 이렇게 말씀드린 대로 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것이 인자의 살과 피를 먹고 마시는 행함입니다. Como les acabo de decir, el comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre es practicar y actuar conforme a la palabra de Dios. 그런데 우리가 육적으로도 음식물을 먹게 되면 영양분은 흡수되고 노폐분은 배설됩니다. Pero físicamente también, cuando nosotros comemos, los nutrientes son absorbidos y los desechos son expulsados. 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마실 때도 영적으로 이런 현상이 일어납니다. Al momento de comer la carne, el Hijo del Hombre y beber su sangre, también acontece este mismo fenómeno espiritualmente. 예를 들어 사랑하라라는 말씀을 먹는다고 합시다. Por ejemplo, supongamos que come la palabra que dice amad. 그러면 반드시 인자의 피를 마시는 행함이 함께 따라야 합니다. Entonces ciertamente debe seguirle la obra de beber la sangre el Hijo del Hombre. 들은 말씀대로 사랑을 실천해야 하죠. Debe practicar en obras el amor tal como la palabra que ha escuchado. 설령 미운 사람이 있다 해도 내가 먼저 이해하고 용서해야 합니다. Aunque haya alguien que le desagrade, uno primero perdona y comprende a esa 내가 persona. 먼저 섬기고 희생해야 하지요. Uno primero debe servirle y sacrificarse. 이렇게 할 때 사랑이라는 영양분이 여러분의 마음에 흡수됩니다. Cuando haga así, el nutriente llamado amor será absorbido en su corazón. 그러면서 대신하여 시기, 질투, 미움 등 노폐물은 빠지면서 마음으로부터 빠져나가게 됩니다. Así los residuos o desechos como celos, envidia u odio saldrán de su corazón. 마음의 진리가 흡수되면 반대되는 비진리는 배출되는 것입니다. Al ser absorbida la verdad, la palabra en el corazón, la falsedad que es contraria a ello es expulsada. 이것이 바로 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마신다는 말씀의 참된 의미입니다. Eso es el verdadero significado de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. 그리고 이렇게 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마시면 결국 주님을 닮아갑니다. Si come así la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, finalmente se asemejará al Señor. 주님은 희생하셨습니다. El Señor ha sacrificado. 주님은 사랑하셨습니다. El Señor ha amado. 어떤 이도 판단 정죄하지 않으셨습니다. Él nunca ha juzgado o condenado a los demás. 내가 말씀대로 행해 나갈 때 Cuando uno vaya practicando conforme a la palabra, 내 안에 주님의 마음을 이루게 됩니다. uno llega a poder alcanzar y cultivar el corazón del Señor. 이러한 사람이 장차 천국에서 주님과 함께 영원히 살게 되어 있습니다. Una persona así llegará a vivir eternamente en el cielo con el Señor. 여러분들도 날마다 인자의 살과 피를 먹고 마심으로 영생을 온전히 소유할 뿐 아니라 주님을 더욱 온전히 닮으시길 축원드립니다. Oro para que ustedes también al comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre todos los días posean completamente la vida eterna y asimismo se asemejen más completamente al Señor. 세 번째로 어린 양을 먹는 방법에 대해서 살펴보겠습니다. Ahora vamos a examinar en tercer lugar el método de comer el cordero. 출애굽기 12장 8절에서 10절에 말씀하고 계십니다. Éxodo 12 del verso 8 al 10 cita: Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 사랑하는 목회자 여러분, 일꾼 여러분, Amados pastores, 앞서 우리가 먹어야 하는 인자의 살이란 영적으로 하나님의 말씀을 의미한다 했습니다. les expliqué hace poco que la carne del Hijo del Hombre que nosotros debemos comer hace referencia espiritualmente a la palabra de Dios. 요한복음 6장 52절에 예수님께서 말씀하시죠. Si leemos Juan 6:51, Jesús dijo: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. 성경에는 바로 생명의 떡인 인자의 살을 어떻게 먹어야 하는지에 대해 말씀하고 계십니다. La Biblia dice cómo debemos comer la carne del Hijo del Hombre, que es el pan de vida. 어린 양을 먹는 방법을 통해 알려주고 계십니다. Nos lo enseña por medio del método de comer el cordero. 성경의 어린 양이란 바로 예수님을 지칭합니다. En la Biblia, con cordero hace referencia a Jesús.
요한복음 1장에 보면 세례 요한이 예수님을 배웠을 때도 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 했습니다. Si leemos Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, también dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 양은 오직 목자의 음성에만 순종하여 따라가며 성품이 온유하고 사람에게 유익만 줍니다. Las ovejas obedecen y siguen solo la voz de su pastor. Tiene un carácter manso y únicamente da beneficios al ser humano. 예수님께서도 오직 아버지의 뜻에 순종하여 순한 양과 같이 속죄 제물이 되어 주셨고 사람에게 좋은 것만 주셨습니다. Jesús también llegó a ser la ofrenda expiatoria semejante a una oveja mansa al obedecer a la voluntad de Dios y dio solo lo bueno al ser humano. 특히 1년 된 흠없는 어린 양은 사람으로 치면 청년기의 가장 아름다운 때요 교미하기 직전에 순결한 상태입니다. En especial un cordero sin defecto de un año, si lo comparamos al ser humano, está en su época más hermosa de juventud y se encuentra en un estado puro justo antes de la cópula. 그래서 어린 양이 영적으로는 바로 흠도 점도 없으신 예수님을 비유하는 것입니다. Por eso el cordero espiritualmente es Jesús, quien no tiene mancha ni efecto. 출애굽기 12장에 보면 이스라엘 백성에게 흠없고 1년 된 수양을 잡아먹도록 하나님께서 명하신 장면이 나옵니다. Si leemos Éxodo 12, sale la escena en la que Dios ordena al pueblo de Israel a comer un cordero de un año sin defecto. 바로 애굽 전역에 장자의 재앙이 임할 때였지요. Y fue en el tiempo que llegó la plaga de primogenitura sobre todo Egipto. 하나님께서는 이스라엘 백성에게 어린 양을 잡아 그 피를 문이와 좌우에 바르라 말씀하십니다. Dios dijo al pueblo de Israel que mataran un cordero y pusieran su sangre en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa. 그 피로 표시되어 있는 집에는 장자의 재앙이 임하지 않도록 지켜주셨습니다. Y Dios protegió para que las casas que tenían esa señal de sangre no llegara la plaga de primogénitos. 바로 이 사건을 기념하는 것이 유월절입니다. La Pascua es para conmemorar este acontecimiento. 그런데 하나님께서는 이때 어린 양을 먹는 방법에 대해 자세히 알려주십니다. Pero en ese momento Dios enseña en detalle sobre cómo comer el cordero. 출애굽기 12장 8절에서 10절에 말씀하고 계십니다. Éxodo 12, el 8 al 10 menciona, y aquella noche comerá la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 이렇게 어린 양을 먹는 법을 세세히 알려주신 것은 그 안에 우리의 생명과 직결된 영적인 교훈이 담겨 있기 때문입니다. El motivo por el que ha enseñado en detalle de cómo comer el cordero es porque allí está una lección espiritual que se conecta directamente con nuestra vida. 바로 이것이 인자의 살을 먹는 방법이요 하나님의 말씀을 양식 삼는 방법입니다. Y este es el método de comer la carne del Hijo del Hombre y tomar la palabra de Dios como alimento. 그러면 지금부터 어린 양을 먹는 방법에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다. Entonces desde ahora vamos a examinar en detalle sobre el método de comer el cordero. 첫째로 어린 양을 먹을 때는 불에 구워 먹어야 합니다. En primer lugar, al comer el cordero hay que asarlo al fuego. 난로나 물에 삶아서 먹으면 안 되지요. No debe comerlo crudo ni cocido en agua. 여기서 불은 성령의 불을 의미합니다. Aquí con fuego simboliza el fuego del Espíritu Santo. 곧 우리가 성령의 감동함 속에 하나님의 말씀을 깨닫고 양식 삼아야 한다는 것입니다. Quiere decir que nosotros debemos comprender la palabra de Dios y tomarla como alimento mediante la inspiración del Espíritu Santo. 또한 성령의 불을 지피기 위해서는 우리가 반드시 불 같은 기도를 해야 합니다. Además, para encender el fuego del Espíritu Santo debemos sí o sí orar fervientemente. 저희 서울의 만민교회는 En la iglesia central Manmin, que está en Seúl, Corea, 매일 밤 기도를 쉬지 않습니다. todas las noches oramos sin cesar. 만민교회를 개척해서 41년이 넘는 지금의 시간 동안 Desde que se fundó la iglesia Manmin hasta ahora que han pasado 41 años, 기도의 불이 꺼지지 않습니다. el fuego de la oración no se ha apagado. 여러분의 교회도 기도의 불이 꺼지지 않도록 해야 합니다. En la iglesia de cada uno de ustedes también debe haber ese fuego de oración sin cesar. 아멘. 하나님의 말씀을 성령의 감동으로 풀자. 네. 아버지 앞에 감사 영광 박수 올려드립니다. Damos toda la gloria a Dios. 하나님의 말씀을 성령의 감동으로 풀지 않고 억지로 풀게 되면 오히려 참 의미에서 벗어나 잘못된 길로 갈 수 있습니다. Si en vez de interpretar la palabra de Dios por la inspiración del Espíritu Santo lo hace de manera forzada,
Al contrario, puede desviarse el verdadero significado e ir por el camino erróneo. 하나님의 말씀을 성령의 감동함 없이 억지로 잘못 푸는 것이 바로 어린 양을 날로 먹는 것입니다. El interpretar equivocada y forzadamente la palabra de Dios sin la inspiración del Espíritu Santo corresponde a comer el cordero crudo o cocido en agua. 또한 물에 삶아 먹는 것에 해당합니다. Y también corresponde a comer el cordero cocido en agua. 바로 말씀의 영적인 의미를 깨닫지 못하고 기록된 문자 그대로 해석하는 것을 의미하지요. El comer la palabra de Dios cruda hace referencia a interpretar literalmente la palabra sin comprender su significado espiritual. 고기를 날로 먹으면 소화도 잘 안 되고 배탈이 나기 쉽습니다. Si come la carne cruda, no se digiere bien y es fácil que tenga dolor de estómago. 이와 마찬가지로 하나님의 말씀도 날로 먹으면 엉뚱한 반응이 나오게 됩니다. De igual manera, si come cruda la palabra de Dios, también saldrá una reacción disparatada. 어린 양을 날로 먹는 예를 몇 가지 들어보지요. Les daré unos ejemplos de comer crudo el cordero. 마태복음 6장 6절에 말씀하십니다. Mateo 6:6 señala: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. 이 말씀을 문자 그대로 풀면 여러분도 기도하기 위해서 꼭 골방을 만들고 거기에 들어가 기도해야 합니다. Si interpretara esta palabra literalmente, para ustedes orar deberían sí o sí crear un aposento y orar allí. 그러나 성경 어디를 보아도 믿음의 선진들이 골방에서 기도했다는 기록은 찾아볼 수 없습니다. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia podemos ver el registro que los antepasados de la fe hayan orado en un aposento. 예수님께서도 기도하실 때에 골방이 아니라 동산이나 한적한 곳에서 기도하셨습니다. El Señor Jesús también cuando oraba no lo hizo en un aposento, sino en un lugar tranquilo como el huerto. 사도들도 성전에서 기도했으며 지붕이나 바닷가에서도 기도했습니다. Los apóstoles oraron en el templo, también en la azotea o en la playa. 다니엘은 창문을 열고 예루살렘을 향해 기도했죠. Daniel oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. 그러므로 여기에서 골방은 실제로 집안에 있는 골방이 아닙니다. Por tanto, aquí aposento en el pasaje no se refiere realmente a un aposento. 영적으로 방은 사람의 마음을 의미합니다. Espiritualmente, cuarto o habitación hace referencia al corazón del ser humano. 따라서 기도할 때 골방에 들어가라 하신 것은 깊은 마음 중심에서 하나님과 교통해야 함을 깨우쳐 주시기 위함입니다. Por ende, cuando dice, cuando ores, entra a tu aposento, es para darnos entendimiento de que debemos comunicarnos con Dios desde lo profundo del corazón. 사람이 깊숙한 골방에 들어가 문을 닫으면 외부와 완전히 차단이 됩니다. Si una persona entra a un aposento profundo y cierra la puerta, será aislado totalmente del exterior, ¿no es así? 이런 것처럼 우리가 기도할 때도 외부와 완전히 차단이 되어야 합니다. De igual manera, cuando nosotros oremos, debemos ser aislados totalmente del exterior. 즉 세상의 염려, 근심, 걱정이나 잡념을 차단하고 중언부언하지 않도록 해야 합니다. En otras palabras, debemos aislarnos de la preocupación, ansiedad o distracción del mundo y tampoco murmurar en la oración. 중심으로 하나님과 교통해야 합니다. Debemos comunicarnos con Dios de todo corazón. 사람에게 보이기 위해 외식으로 기도해서는 안 됩니다. Tampoco debemos orar de hipocresía para vernos ante los demás. 골방에 들어가 기도하라는 것은 바로 이런 영적인 의미를 깨우쳐 주시는 말씀입니다. Cuando dice que entre al aposento y ore, es la palabra que da entendimiento de este significado espiritual. 이렇듯 하나님의 말씀을 날로 먹으면 안 된다고 깨우침을 주시는 또 다른 예를 들어보겠습니다. Les daré otro ejemplo que nos da el entendimiento de que no debemos comer cruda la palabra de Dios. 고린도전서 14장 34절에서 35절에 보면 이렇게 말씀하고 계십니다. 1 Corintios 14, el 34 al 35 señala: Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 이를 문자적으로 보면 여성들은 교회에서 잠잠해야 합니다. Si leemos literalmente este pasaje, las mujeres deberían estar calladas en la iglesia. 기도나 찬송도 소리내어 할 수 없고 교회에서 발언권도 얻을 수가 없습니다. No podrían orar ni alabar a gran voz ni obtener derecho a hablar en la iglesia. 어떤 사명을 맡아 앞에 나서지도 못할 것입니다. Tampoco podrían tener un deber o ministerio dentro de la iglesia. 여기도 여목회자님들이 많으신 것 같은데 저와 같은 여목회자들은 나올 수가 없죠. También veo a pastoras aquí en este lugar. Tanto ustedes como yo como pastora no podríamos trabajar y servir en la iglesia.
오늘날도 이 말씀을 문자적으로 풀어서 교회 안에서 여성들의 활동을 제한하는 장로의 유전을 만드는 교단도 있습니다. Y hoy en día también existen denominaciones que han creado la tradición de ancianos que limita la actividad de mujeres dentro de la iglesia al interpretar literalmente este pasaje. 그러나 성경에 보면 구약 시대에도 드보라와 경우와 같이 여인이 백성들을 인도하는 사사로 세워진 일도 있습니다. No obstante, si leemos la Biblia en el Antiguo Testamento también, así como en el caso de Débora, una mujer ha sido levantada como jueza que guía al pueblo. 여선지자도 있습니다. También hubo profeta mujer. 예수님을 붙여쳤던 여러 여인들이나 교회를 섬겼던 여인들의 이름도 성경 곳곳에 기록되어 있습니다. Asimismo están registrados los nombres de mujeres que siguieron a Jesús o mujeres que sirvieron a la iglesia en diferentes partes de la Biblia. 그러므로 여자가 교회에서 잠잠하라 할 때 여자란 하나님의 말씀 안에 살아가는 여성도님들을 의미하는 것이 아닙니다. Por consiguiente, cuando dice en el pasaje mujeres callan en las congregaciones, con mujer no se refiere a las hermanas que viven dentro o conforme a la palabra de Dios. 성별을 불문하고 교회 안에 들어와 있지만 아직 진리 가운데 살지 못하는 사람들을 의미합니다. Aquí con mujer en el pasaje se refiere, sin importar el sexo, a las personas que todavía no logran vivir conforme a la palabra de Dios, aún estando dentro de la iglesia. 여자 곧 하와가 진리 가운데 거하지 못하여 경솔하게 뱀의 미혹에 넘어갔습니다. La mujer, es decir, Eva, no logró morar dentro de la palabra y cayó en la tentación de la serpiente. 또한 아담까지 미혹하여 범죄하게 되었죠. Además, tentó a Adán e hizo que pecara también. 이런 것처럼 범죄하는 속성을 가진 사람들을 가리켜 여기서 여자라 말씀하는 것입니다. De este modo, aquí dice mujer refiriéndose a las personas que poseen la naturaleza que peca. 진리로 변화되지 않은 사람들은 비진리의 말을 많이 하고 화평을 깹니다. Las personas que no han sido transformados por la verdad, por la palabra, rompen la paz diciendo muchas palabras de 교회 falsedad. 안에 사단회를 만들어 분란을 일으키기도 합니다. Suelen levantar disensión al crear sinagoga de Satanás dentro de la iglesia. 이렇게 악을 버리지 못한 채 불순종하는 사람들을 가리켜 여자는 교회에서 잠잠하라 경계하는 것입니다. Hace referencia a esta clase de personas que desobedecen sin poder desechar la maldad, advirtiéndoles, las mujeres callen en las congregaciones. 진리 가운데 질서를 쫓아 순종하라는 것이지요. Quiere decir que debe obedecer siguiendo el orden dentro de la palabra de Dios. 또 예수님께서 물로 포도주를 만드신 처음 표적에도 문자 그대로 받아들이는 사람들은 어리석은 해석을 하는 것입니다. Y las personas que también aceptan literalmente la primera señal que Jesús hizo de convertir el agua en vino, también interpretan de manera necia. 그 안에 담긴 영적인 의미를 모르는 어떤 사람들은 예수님도 포도주를 만들어 주셨는데 우리도 술을 마시고 취해도 상관없다 말하며 진리에서 벗어나는 것을 볼 수 있습니다. Algunas personas que no conocen el significado espiritual que hay en esta primera señal se desvían de la verdad diciendo, pero si Jesús hizo el vino, nosotros también podemos tomar y embriagarnos. 예수님께서는 유괴 사람들이 마시고 취하라고 포도주를 만들어 주신 것이 아닙니다. Jesús no hizo el vino para